सबसे बड़ो जीवा मानुष जे मानुषत निकी नुकसान रोहिंग्या कौम जीवात नुकसान तुल्ले मानुष बा जिक्र करे मानुष बोल दे मानुष बा नामल दे मास्टर नुर सलाम ओनरा जानी लयो मास्टर नुर सलाम आए ओनर लो डायरेक्ट मुखातिब कर दे मास्टर नुर सलाम ओन यान खोइबारो ओनर सबसे पहला होता ओनर आए यान खोयुम तुम्हार बशावन हत्तर तजावुज कर गियो गई हत्तर फारा गियो गई ओनर एक कदम कबर मादे एक कदम बारे ओने कौमरे खुदून नुकसान गज्जो हमेशा ओने रईस बनी बल्ला प्रेसिडेंट बनी बल्ला कत डल्ला नुकसान कल गज्जो यान तुम जानो तंजीम कल बाने की गज्जो आए दुनन नजाइम आए तफसिल मा नजाइम आए तुम्हारे सिर्फ यान खोयुम तुम्हारा एक खता खैतो खने रेंगुनर रुहुल आमीन भाइये तुम्हारा फौजी भाई एक खता खैतो माई साहब तुम तुम्हार गुनार कफ़ार अदा करो तुम तुम्हार गुनार कफ़ार अदा करो रोहिंग्या कौमल्ला होने कम बड़ा हम गुरु योरो जगोई तुम्हारे यहाँ खैतो मनत करो यान खैतो लेकिन अज्जा तक तुम्हार अमल टेढ़ा अज्जा तक तुम्हार बेहा अज्जा तक तुम्हार गुज्जा बेहा तो अल्लाह बोली रे तुम्हार आई नसीहत करिर अल्लाहर वास्ते अल्लाहर तौबा दरजा खुला अल्लाह तौबा दरजा खुला तुम अल्लाहर तौबा करी फेलो रोहिंग्या कौमर मुजरिम जो बनो दो या जिंदला आसो जिंदला तक दोले वल्लाहिल अज़ीम तुम और बादे तुम्हार हिस्ट्री बादे तुम्हार नसल हिस्ट्री दो खाला कलम लय रे ब्लैक कलम लय रे पेन लय रे तुम्हार हिस्ट्री लेखा जाइबो अल्लाह बोली रे तुम जीवा नेकी ज्ञानी आलायो आरसारे ट्रेस ग्रुप मादे शामिल करी बल्ला आरसा ये 300 मानुष मज्जें खोयरे एनजीओ कल लयर बयर आरसा ये 300 मानुष बज्जे खोयरे बौद्ध ग्रुप कल लयर बयर आरसा ये 300 मानुष मज्जे खोयरे मीडिया कलर जानर इनती बाजाई जोगई तुम इनते अल्लाह तुम्हारा हेदायत दोक मरिबार आगती यान शुक्रिया करो दे तुम्हारा जियानुल्लाह निकी उठीला हिंदला गुआ तंजीम तुम्हारा फोनदर एडे पैदा हुई अल्लाह ये बनाइबा तौफिक दिए यान शुक्रिया अदा करियो रे आरसार ओनरा आयो रे सपोर्ट करो गाई आर ओनरा देखाई दो गाई आर ओनरा मॉनिटरिंग करो गाई अल्लाहर वास्ते ओनरा ओनरा अल्लाह हेदायत दोक आई ओनरे अल्लाह रिक्का तौबा करी बल्ला दावत दिर ओने घुमे जाबार कोशिश करो आखिरी वक्त मजे आती नाम लयो रे ओनर मुखातिब हुआ होजे या बादे आरोग्य नाम लियुम ओदोदे मास्टर नुर सलाम साहबर बानाया गुला जीवाई निकी मुसलमानों नाम दी चलती दुई बाती हैकारत लगे हिबा मुसलमानों नाम दियो नचले मिस्टर टंकिने टुंकी बोले टंकिने टुंकिने की नाम खो बोली खो मास्टर टुंकी खर এইবারে আই ইয়ান খুইম দে ইবাইয়ে মুসলমানের নাম দিও রে চলিতিদ্দ ইবাতি কষ্ট হয়ে যার গই রোহিঙ্গা কমর লিডার কোয়ালার এদর গায়রত নাই দে রোহিঙ্গা কমর লিডার কোয়ালাতি আই অগুয়া রোহিঙ্গা মুসলমান পাক্কা মুসলমান ওইনে ন তুই তোঁতি আজ্জা মগর টেম ডরে গন লাগের মগর আর্মিরে গন লাগের মগর আর্মির হেমাই তোমাদের বয়ান নামর শরমাই আনসা তোঁতি তোঁত দলে বেগারত ইনসান তে শরমাই আনসা তুই আজ্জা যাবা নাকি মগর টেম ডরে মগর আর্মিরে তুই তারিফ করর মগর আর্মিল্লা খতা কর আজ্জা তোমার রোহিঙ্গা জীবানি টেম ডো আর্মি আছে হিবার তোঁতি গম না লাগের তোঁতি শরমাই আনসা তোঁত দল্লা লিডারতি আশা করির আল্লাহ তালা ওনারা হেদায়ত দো কায় হেদায়তুল্লাহ দোয়া করির ইয়া বাদে আই পুরা রোহিঙ্গা কমরে ইয়ান জানাই দির আর পুরা রোহিঙ্গা কম বুঝি লইও জানি লইও শুনি লইও ইতারা জেরে যা খাস করি মাস্টার নুর সালামের দে আর টুমকে হদ দিবা দুনিয়া যে জায়গা যা ইতারার সোশ্যাল বাইকাট করো মুকম্মল বাইকাট করো হন হালত মাদে ইতারা লইর ওনারা নবইবা হন হালত মাদে ইতারা লই মিডা হতা না হইবা হন হালত মাদে ইতারা লইর ওনারা খুলিওর হতা না হইবা যেতেদিন নাকি তারা তৌবা করি নো ইতারালৈ ইতারারে কোনো নুকসান নকরিবা হাতে নুকসান নকরিবা গালে ইন্দালা হতা কইবা দে তারার তারার রগতি লোজরে বান ইতারারে ইন্দালা হতা কইবা আর ইন্দালা কেমন মাঝে কোনো হালত মাঝে ইতারা আচ্ছে দইলে ইতারারে অনরা ইতারারে শক্ত এহতেজাজ নগরিওরে ইতারারে বাইকাট নগরিওরে যাইতে নদিবা অতল্লা বলি আই আশা করির অনরা তৌবা করি ফেলো অনরা তৌবা করি ফেলো তৌবার দরজা আল্লাহর কুলা আছে তই অনরা রোহিঙ্গা কমুল্লাহ হাকিকত মাঝে জিন্দালা করি হাম করা পরের হিন্দালা মরিবার আগতে ইয়াং করিবাল্লা কোশিশ করো ইয়া বাদে আই तमाम रोहिंग्या कौमरे खास गरियोरे आर मुखालिफ कर दे हे भाईयन जोरे
খয়ের অবায়ান ইয়াম মনে রেখো আর সাইবা আল্লাহ আল্লাহ রসুলুদ্দিন আল্লাহ বলি ওরে বন্যে দে আরে গাইলন হিন আরা নবাফি আরে লান তান গরন আর ইবা নবাফি কে আল্লাহ বলি ওরে অগ মুমিনের জিমানি কি হাকিকি জামাত বলি হয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ সিয়ান সোয়ান সিফত হয়ে দেয় আখরি সিফত জিয়ান আছে ওয়ালা ইয়াখাফুনা লাওমাতা লাইমিন হয়ে তো আর ইয়ান বুঝি দে আর ইয়ান বাফি দে আল্লাহ নবী লা ইয়াদুরুহুম মান খাযালাহুম ওয়ালা মান খালাফাহুম এন হয়ে তো আল্লাহ বলি ওরে আর যদি হক মাদা আছে দলে আর হক মা আসি দইলে আর ইমান ইয়ান দে পুরা দুনিয়ার ইনসানত দে জিন্নাতে দে ইনসান মিলিয়রে আরে কোনো নুকসান পৌঁছাই পারিব হ্যাঁ আই অহন কি হয় বেকুনা তুলিয়র দোয়া করো ইয়ান দোয়া করো দে ইয়া আল্লাহ যদি আরসার কিয়াদিন আরসার কায়দ কল আরসার জেনারেল কল আরসার কমান্ডার কল ইন যদি নামল্লাহ শুহরতল্লাহ ফুসাল্লাহ যদি তারা হাম করে দোলে ইয়া আল্লাহ ওনারা বিকুন জ্ঞান মাঝে গবা তেক ইয়া আল্লাহ আর রোহিঙ্গা কমর দুয়ালয়রে আর জীবানি কি তঞ্জিম আছে তঞ্জিম এবার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আকর বক্ত মাঝে আল্লাহ বরবাদ করি ফেলক আর যেদুন নাকি কিয়াদিন আছে কায়দকল আছি আমিরকল আছি কমান্ডারকল আছি আল্লাহ আর হালাক করি ফেলক আর আর জাঙ্গা মাঝে গুয়া হক জামা তাই নিয়রে করিবক্ত মাঝে থিয়া করক তাকে মুমিকা 35 বছর জিন্দালা নাকি যায় ওয়ে হিন্দালা যায় নক বেকুনে আল্লাহুম্মা আমিন অঙ্ক আল্লাহুম্মা আমিন তো ইয়া বাদে আই হতা হয়ে দিয়ে ইনম মাঝে বহুত বাইন্দর দিল ভাঙ্গে দইব তকলিফ হয়ে দইব আই তামাম রোহিঙ্গা বাইন্দতি আই মাফসাইর তো আশা করি দে আর মাফ করে দিবা কিছু কথা মজবুরান কুলিয়রে হওয়া বুঝে তো আল্লাহ বলিওরে আই বেকুনতি মাফসাইর ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।